हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हेॾा मां जो मज़दूर आहे, कमु पंहिंजे खे लॻो पिया, ॾिस कीअं थो कमु करे। वॾो महिनती छोकिरो आहे। हिन 1000 रुपया पघार आहे तारीख़ ऐं 900 रुपया महीनो अथसि ऐं 10 रुपया डेली ख़र्ची अथसि, माना 2000 रुपया डेली वठी वेंदो। हे सुबुह जो टाइम पंहिंजो कमुकारु करे स्कूल वेंदो आहे, स्कूल खां वरी मोटी पंहिंजी मज़दूरी ते लॻिजी वेंदो आहे। शाबाश अथसि हिन जी हिमत खे, कंहिंजो मोहताजी नथो करे। ऐं बाक़ी जेको आहे त महिनत पंहिंजी ख़ूब करे थो, अॻियां हली अलाह कंदो वॾी तरक़ी कंदो। हे वॾो महिनती छोकिरो आहे माशाल्लाह। हा, पंहिंजो कमु पघार ते करे थो ऐं कंहिंखो वठी नथो खाए। पंहिंजी महिनत ॾाढी कंदो आहे साईं, सफ़ा आहे, लाजवाब माण्हू आहे। ॾिस ॾिस कीअं चंपल ठाहे थो। अड़े मुड़ुसु हल्को आहे, बाक़ी महिनती वॾो आहे। महिनत जो फल हमेशह मिठो हूंदो आहे। हाणे त महिनत में लॻा पिया आहिनि, अॻियां अलाह कंदो कामयाबी मांगींदा। वॾो होशियारु छोकिरो आहे माशाल्लाह। पुटा मांजो साईं नरम मिड़ई मज़ाकिया में बेहता हला। वॾो महिनती माण्हू आहे, पाकिस्तान जो वॾो परस्तार आहे। गंजूं बंजूं पाकिस्तानी कयूं वधो आहे। मुड़ुसु सफ़ा ठाहूको आहे, खुराक घटि अथसि।